पेट पूजाटा हो जाऊ तापर अलग कम देखा भोक लगे चल आज खाଇବା ହେଇଛି ନା ହେଇନି କାହିଁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ହେଇଛି କି ହେଇନି ଖାଇବା ଖାଇବା ବୋଧେ ଆଜି ଆଜି ବୋଧେ ଖାଇବା ହେଇ ନାହିଁ ଆଉ ଲେଟ୍ ହବ ବୋଧେ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଯେ ବେଡ ଜୋର ଖାଇବା ଆଣ କଣ ହେଇଥିବ ଖାଇବା ଦେଖିବା ଖାଇଦେବା ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାର गुरुवार तो समस्त घरे सादा ही हो सादा ही खाଇବା जहाँ हम सादा खाଇବା आज गोटे सादा पर कौन गोटे आइटम हो देखा खाईदा भोक लगे जो 2टा बाजे केतटा हाँ 2:10 हो खाईदा चल आज आज देखिए कौन है खाଇବା ओह कोबी तरकारी तार मस्त है कलरटा पूरा फुटिकी बाहर कोबी तरकारी ଆମର କ'ଣ ଜମା ଭାତ ବାସ୍ ଭାତ କୋବି ତରକାରୀ ତାର କୌଣସି ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳି ଉଠେଇ ଗଲାଣି ଖାଇବା ଆସିଯାଇଛି ଖାଇଦେବା ଟିକେ ତ ଭାତ ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା କଥା ସାଧା ଦିନ ଆଉ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ବନେଇବେ ଅଳ୍ପ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲେ ଯାହା ହବ ମୁଁ ଖାଇଦେବା ବଢ଼ିଆ ଖାଇଦେଲେ କଥା ଖାଇବା ସରିଗଲା पेटे खाईदेली बढ़िया होता तरकारीटा पेटे खाईदेली एवं टे रेस्ट करवा शोई पड़ा पेटटा पूरा हेवी है ओजन बेसी खाई ना दिन बड़े तो खाई खाए तरकारी जो भल हम आपे आपे चली खाଇବା ठीक अच्छे टिके रेस्ट ना शोबानी टिके रेस्ट ना 3टा 4टा टे देखिए आपको कौन करिए देखिए आपको कौन करिए मो साथी नहीं था।